बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स और माहिरीन ने पाक भारत कशीदगी और हालिया वाक़यात पर जारी करदा अपनी तफसीली रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानी की भरपूर तौसीक़ कर दी है। रिपोर्ट में पहलगाम हमले की मजम्मत करते हुए ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर दिया गया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात के मुतालबे को दुरुस्त करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के मुताबिक 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती कौंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में शहरी हलाकतें और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि भारत पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुदाखलत साबित करने के लिए कोई काबिल एतबार शवाहिद पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं और गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल हक़ ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है और बड़े तसादुम का ख़तरा पैदा कर सकता है, जबकि ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय क़दमात को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया। साथ ही भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे के तहत सालसे से गुरेज और मुआहदे के दायरा इख्तियार को चैलेंज करने पर भी सख्त सवालात उठाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स ने भारत को एक बाज़ाब्ता सवालनामा अरसाल करते हुए इल्ज़ामात के सबूत, इंसानी जानों के नुकसान पर मुमकिन तलाफ़ी और माजरत सिंध तास मुआहदे पर नेक नियति से अमल, पानी की रुकावट से पैदा होने वाली इंसानी हुकूक़ की पामाली के तदारक बारे आगाह किया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इतायत अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया चीमा साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की होस्ट रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अफगान तालिबान रजीम की मुकम्मल नाकामी दिखाई गई है, फिर लाकानूनियत और अफरा तफरी भी बेनकाब हो गई है। क्या कॉमेंट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है बेसिकली ये बात ये बताता है कि जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेंस है। देखिए, भारत ने, आपको पता है कि ये जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर किया, इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कहा है कि यूएन चार्टर के तहत पाकिस्तान को जो वो हक भी रखता था दिफा का, और बेसिकली भारत ने इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी की और ख़ास तौर पे मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। यही बात पाकिस्तान ने मई में कही थी कि पाकिस्तान के अंदर मासूम लोगों को शहीद किया गया है और पाकिस्तान किसी कीमत पे भी ये ऐसे नहीं हो सकता कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करे। और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उस वक्त भी भारत के हवाले से ये कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, अग्रेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क है और अब बैनुल अक़वामी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट आना, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से ये जो बात की है और पाकिस्तान ने जो सेल्फ डिफेंस किया। देखिए, हमारा जो रिस्पॉन्स था वो सेल्फ डिफेंस था, तो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे हमारी इस हवाले से अप्रिसिएशन हुई है कि पाकिस्तान ने एज ए रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छे अंदाज से जो है वो जवाब दिया। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो सिंध तास मुआहदे के हवाले से है। देखिए, ये जो हेल्ड इन अबेयंस वाली बात है, ये बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले में बड़ी परेशान होना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने इस पे ऑलरेडी जो मीडिएट करवाया हुआ है दोनों मुल्कों के बीच में। और अगर हम ये देखें कि करोड़ों लोग दोनों तरफ इससे मुतासर हो सकते हैं, और जो हमारा मौक़िफ़ है वही यूनाइटेड नेशंस ने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि बहुत करोड़ों लोगों की जिंदगियां मुतासर हो सकती हैं। और पाकिस्तान क्योंकि ऑलरेडी कह चुका है कि हमारे लोगों तक अगर पानी नहीं पहुंचने दिया जाता तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर कहते हैं। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और आप ये यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक भी यही कहा गया है कि लोगों की जिंदगियां मुतासर होंगी, एक जंग का खतरा है। तो बेसिकली तो इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को एक अग्रेसर के तौर पे देख रही है कि उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की, फिर पानी को रोकना। तो इसका मतलब यह है कि भारत इस खित्ते के अंदर अपनी इजारादारी मुसल्लत करना चाहता है, वो यहाँ पे डिक्टेट करना चाहता है ममालिक को, और वो समझता है कि वो अगर बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक था। यही वजह है कि आज
یہ جو خصوصی ماہرین کی رپورٹ ہے یہ پاکستان کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید بھی کر رہی ہے، اور پانی کو روکنا یا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کرنا اس میں انسانوں کی زندگیوں سے کو خطرہ ہے، تو لہٰذا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم سمجھتے ہیں اقوام متحدہ کے یہ پلیٹ فارم سے یہ چیزیں آنا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا بھارت ایک اگریسر ہے، بھارت انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے، بھارت اس خطے میں طاقت کا توازن بدلنا چاہتا ہے، وہ اپنی جو اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہے اور اس کا مس یوز کرنا چاہتا ہے، اور نریندر مودی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے بھارت اور پاکستان کے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ ہندو مسلم تقسیم پیدا کر کے اپنے ملک میں بھی ووٹ لینا چاہتے ہیں ہندوؤں سے، اور پاکستان کو ایز اے مسلم کنٹری کے طور پہ وہ دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اگر لڑائی پاکستان سے ہوتی ہے تو مجھے جس طرح 2019 کے الیکشن میں فائدہ ہوا تھا آئندہ بھی یہ فائدہ ہو، تو وہ نیریٹو کو زندہ رکھا ہوا انہوں نے. لیکن اقوام متحدہ کے یہ جو اسپیشل ریپورٹرز ہیں انہوں نے بیسیکلی انڈین جو گورنمنٹ ہے اس کے اس ڈیزائن کو ایکسپوز کیا. یقینی طور پر اس کو ایکسپوز کیا، اور پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی بڑا پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کے کریڈیبلٹی میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اپنا قیمتی وقت دے رہے تھے. آپ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ بھارتی مداخلت کے خلاف بنگلہ دیش میں شدید عوامی احتجاج پھوٹ پڑا ہے، جس کی شدت اس وقت مزید بڑھ گئی جب بنگلہ دیشی سیاسی کارکن عثمان ہادی جو ڈھاکہ میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوئے تھے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. رپورٹ کے مطابق عثمان ہادی کو حملے سے قبل بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں. جی ہاں، جس پر بنگلہ دیشی وزارت خارجہ نے بھارت سے حملے میں ملوث افراد کو حوالہ کرنے کا باضابطہ مطالبہ کیا تھا. عثمان ہادی کی موت کی خبر آتے ہی دارالحکومت ڈھاکہ شدید احتجاج کی لپیٹ میں آ گیا، جہاں مشتعل مظاہرین نے غدار وطن قرار دیے جانے والے شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نذر آتش کر دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی مداخلت اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جارحانہ پالیسیز نے بنگلہ دیش کو آگ اور خون میں دھکیل دیا، جبکہ ہمسایہ ممالک میں بھارتی مداخلت اور قاتل عناصر کی پشت پناہی نے پورے خطے کو تصادم کے دخانے پر لا کھڑا کیا ہے. عوامی احتجاج کے باعث ڈھاکہ میں بھارتی سفارتی تنصیبات کے سامنے مظاہرے دوسرے روز بھی جاری رہے، جبکہ بھارتی جریدے ویکن ہیرلڈ کے مطابق شدید احتجاج کے سبب بھارتی سفارت خانے کا ویزا سینٹر تاحال بند ہے. بنگلہ دیشی قیادت نے مودی سرکار کو کیا ہے. اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز اور ماہرین نے پاک بھارت کشیدگی اور حالیہ واقعات پر جاری کردہ اپنی تفصیلی رپورٹ میں پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھرپور توثیق کر دی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہینا ربانی کھر صاحبہ ہمیں عرصہ موجود ہیں. بہت شکریہ ہینا صاحبہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ایک رپورٹ بڑی تفصیلی جس میں بہت سارے سیریس چارجز بھی ہیں بھارت پر، کیا کہیں گی آپ؟ ہاں جی، دیکھیں جب آپ سیریس کرائم کے 5 اسپیشل رپورٹرز جو کہ یو این کے مینڈیٹ کے نیچے کام کر رہے ہیں، جو انٹرنیشنل لا کی سائے کے نیچے کام کر رہے ہیں، جو رولز اینڈ آبلیگیشن کو سیریسلی مانگتے ہیں، جو روگ اسٹیج ہونے میں بلیو نہیں کرتے، وہ تو جب بھارت کے بیہیویئر کو دیکھیں گے تو وہ اس کو کوئی A+ تو نہیں دیں گے نا. سپورٹ از ویری سمپل ایک چیز ہے کہ ایمبٹ آف انٹرنیشنل لا کے باہر بھارت کا سارا بیہیویئر تھا، اور انہوں نے یہ یقیناً کہا ہے اپنی رپورٹ میں بھی کہ پریجوڈس ہونے کے باوجود وداؤٹ بینگ پریجوڈس بیکاز دے کلیئرلی اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا نے ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دینے کی بھی توفیق نہیں کی. تو ان کی جو اپنی اسیسمنٹ تھی وہ تو بیسڈ آن فیکٹس ہی ہونی تھی، اور ان کی اپنی اسیسمنٹ بیسڈ آن فیکٹس یہ ہے کہ ان کا جو اٹیک تھا پوسٹ پہلگام وہ ڈسپرپورشنیٹ کی، تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ وہ کس طرح ہر طرح سے لیگل تھا، ہر طرح سے اگینسٹ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑائیں. اینڈ دیٹ جو کہ ہم بات ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ یہ روگ بیہیویئر کس چیز کو کہتے ہیں، جو رولز کو نہ مانے، جو لا کو نہ مانے، جس کو لگے کہ میں جو مرضی جب مرضی کر لوں، میں جہاں مرضی قتل و غارت پھیلا دوں، یہ میرا رائٹ ہے بیکاز آئی وانٹ ٹو، آئی کین اینڈ آئی ول، رائٹ. تو دس از obviously a really big report card with India in some ways, right. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل اس وقت پوری کمیونٹی از ایکسیپشنلی سینسٹیو آن میٹرز آف کلائمیٹ چینج اینڈ واٹر سیکورٹی. انڈیا کا یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک مسٹیک ہے جو انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی، جس میں کوئی شک نہیں ایگزسٹ کرتی تھی کہ وہ اس کو ہولڈ ان ابیئنس کریں یا اس میں سے خود یونیلیٹرلی نکل آئیں. اٹ از اے واٹر ٹائٹ اگریمنٹ گارنٹیڈ
by the World Bank, whose president is always a US national. उसको holding in abeyance इस ऐसे वक्तों में जब water scarcity के serious issues हैं, तो इसको basically कहते हैं terrorization of और weaponization of water. और इसकी भी बात इस रिपोर्ट में बार बार की गई है कि आप right to water, it's basically right to life. So ये एक string of और a series of behavioral pattern or series of behavior from India over the last decade or so, which is outside the ambit of international law. और या तो आप UN को खुदा हाफिज कह दें, एक जगह आप कह रहे हैं हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है क्योंकि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं, दूसरी तरफ आप जब ये कर रहे हैं तो यू बेसिकली completely eradicating your chances to forget ever vying to be a security council member, to even be a responsible state of the United Nations, to even मतलब जो आपकी UN जनरल असेंबली में जो सीट है, जो 193 मुल्कों में से एक सीट है, आप तो उसके भी काबिल नहीं अपने आप को दिखा रहे. So 5 स्पेशल रेपोर्टर्स का ये रिपोर्ट देना, आई थिंक इट्स अ प्रीटी बिग थिंग. हिना साहिबा, लेकिन अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो सवालनामा दिया उसके जवाब नहीं दिए गए, 60 रोज़ का वक्त दिए उसके अंदर भी नहीं जवाब दिए गए, और फिर सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनल लॉस की वायलेशन भी की जा रही है और इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है भारत का. आप नहीं समझते कि अब ये वक्त आ चुका है कि भारत पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त तो आप अगर ये समझती हैं कि इंटरनेशनल ये रियल पॉलिटिक्स में काम इस तरह होता है, तो इस वक्त क्या इजराइल के ऊपर पाबंदियां नहीं आयद होनी चाहिए, जिन्होंने 70,000 लोगों को लिटरली मैसेकर किया है? जेनोसाइडल आईसीसी ने भी कहा है, आईसीजे ने भी कहा है कि जेनोसाइडल टेंडेंसीज शो हो रही हैं, बट क्या उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी? सो आई थिंक इस वक्त देखिए दो ट्रेंड हो रहे हैं दुनिया में. ये जो यूएन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपना काम पूरी बखूबी इंटरनेशनल लॉ की गैम्बिट के अंदर पूरी तरह करें, जो ये रिपोर्ट भी रिवील करती है कि अगर आप किसी को मारेंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने उसको मारा, अगर आप कुछ इलीगल करेंगे तो ये कहा जाएगा कि आपने इलीगल किया. उसको देयर इज नो वे टू रैप इट अप इन अ प्रीटी गिफ्ट एंड सेलिब्रेट हॉलिडे सीजन ऑन इट, राइट? वो कोई तरीका नहीं है. लेकिन दूसरी तरफ ये भी पता चल रहा है कि हर किसी को अपने आप को में इतनी सख्त लानी है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी सॉवरेन टेरिटरी को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट रोगिश बिहेवियर जो आपकी तरफ कहीं से भी आ सकता है. So I think this is the way the world works, and I think Pakistan is doing okay on that front. Yeah, thank you.